Hakuna kitu kinachokwaza zaidi sana kuwaona Wakristo wanakuwa katika kanisa moja lakini hawako katika umoja. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kwa hivi kutokuwepo na umoja huko Korintho, sio tu katika kanisa la Korintho, hata katika makanisa zetu, wakati watu wanashabikia viongozi wa dini kuliko kumshabikia Yesu Kristo, vinafanya kuwe mashindano. Wakati watu wanapenda mhubiri fulani kuliko mwingine na kunakuwa makundi kanisani, inafanya kabisa kazi ya Mungu isonge mbele jinsi Mungu anavyotaka. Lengo la Kristo ni kwamba tuwe katika umoja katika Kristo. Na jana tumeona mbinu ya kwanza ni kuwa centré sur Jésus Christ. Leo tunajifunza jambo lingine, ni hekima na ukomavu. Hekima na ukomavu, ama sagesse et maturité. Sagesse et maturité. Pendwa mtazamaji na msikilizaji, karibuni kujifunza pamoja nasi. Wakati watu wanakuwa na kupenda sehemu nyingine zidi ya sehemu nyingine, inafanya kuwe mashindano, na hiyo inagawanya kanisa. Na hivi basi, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mwandishi anasema plus encore, lorsque nous plaçons des dirigeants humains au centre de notre identité chrétienne, nous risquons de déplacer Christ de la place qui lui revient. Wakati watu wanajitambulisha, mimi kama mimi ni namfuata Branham, mimi namfuata Simon Kimbangu, mimi namfuata mtu fulani. Kwa hivi wakati Ukristo wako unajitambulisha kwa kuweka imani yako, ama imani yako inaposhimama juu ya mtu kuliko kushimama juu ya Kristo, unakuwa umepotea kabisa. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Paulo alipofika Korintho, alipoandikia Wakorintho kwenye Wakorintho wa kwanza 3:1 hadi 4, Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa kwanza hadi wa 4, Paulo anaonyesha kwamba tabia kama na hizo zinatokana na kutokomaa kiroho. Hapa Paulo anawaita wale wa Kristo ambao wanaleta mgawanyiko, ambao imani yao inalenga ama inashimama juu ya binadamu, viongozi, kuliko kushimama juu ya Kristo. Anawaita kwamba ni watu ambao wangaliki watoto katika imani, ni watu ambao wanakula maziwa, watu ambao ni wa kimwili si wa kiroho, wanasukumwa na maoni mengine. Okay? Wanasukumwa na maoni ya watu wengine, wanazingatia watu wengine kuliko jinsi wanavyotakiwa kumzingatia Yesu, na hiyo ni jambo la hatari. Yesu hajapenda tubaki katika utoto, anataka tukomae. Kwa hivyo tukikomaa, tukiwa na ukomavu kabisa, tukiwa na hekima na ukomavu, hekima hiyo ambayo ni Yesu Kristo, tulipoona kwenye somo la juma iliyopita, lilonesha ujumbe wa msalaba, ya kwamba Yesu sio tu ni nguvu ya Mungu, lakini pia ni hekima ya Mungu. Kwa hivyo tunapomtambua Yesu Kristo kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yetu, hitilafu kama na hizo havitaonekana tena katika maisha yetu. Yesu anataka tukomae, tuwe na ukomavu na tuwe na hekima, tupokee Yesu kuwa Bwana mkombozi wa maisha yetu. Na amesema wale wanaokuwa na ukomavu anawaita kuwa watu wazima, ambao chakula chao si maziwa, wanakula chakula kigumu. Wao ni watu wa kiroho na wana utambuzi wa kiroho. Kwa hivyo msimamo wao hauko juu ya binadamu ama juu ya viongozi wa madini fulani, madhehebu fulani. Badala yake ni juu ya Yesu Kristo. Mwandishi anasema wakati umuhimu usiofaa unapewa viongozi wengine kwa gharama ya wengine, vikundi huundwa ambavyo huwagawanya kanisa. Hii ni matokeo ya kutokomaa. Yesu anatualika kukomaa. Kwa hivyo Paulo anatualika kufikia ukomavu katika Kristo kwenye Wakorintho wa kwanza sura yake ya 2 mstari wa 6. Les chrétiens mûrs ne disent pas moi je suis de Paul ou moi d'Apollo. Wakristo waliokuwa na ukomavu wasemi mimi namshabikia mchungaji fulani ama kiongozi fulani. En se référant à deux personnes. Hawaweke imani yao juu ya binadamu, viongozi. Après, toutes ces personnes sont comme eux, des ouvriers avec Dieu. Nous sommes l'édifice, les champs et les temples de Dieu. Nous appartenons tous à Dieu par Christ. Mungu akusaidie. Elewa ya kwamba wewe pamoja na wengine ni wafanyakazi pamoja na Mungu, na imani yako haitakiwe kushimama juu ya kiongozi wa dini au yeyote, lakini juu ya Yesu Kristo. Ama mimi ama wewe ni kiongozi wa dini, na kila mara napohubiri nina lengo ya kuwaleta watu kwangu, na kwa nimekosea niwalete kwa Yesu. Tuwe na ombi. Asante Yesu Kristo kwa somo hili, tufunze, mtazamo wetu uwe juu yako, katika jina la Yesu Kristo. Amina.